Hewan apa yang nggak apa-apa? Waduh, hewan yang nggak apa-apa ya. Di luar nalar ini bener-bener sengkle nih. Sengkle bener-bener nih game guys ya. Hewan yang nggak apa-apa, bebek. Emang bebek nggak apa-apa, bebek? Bebek aja. Hah, gue nggak ngerti, gue nggak nangkep deh. Itu jokes om Facebook apa gimana? Bebek aja, masuk akal nggak? Hewan yang nggak apa-apa, bebek aja. Bisa ada yang kasih tahu gue korelasinya nggak? Baik-baik aja. Ini bener-bener sengkle nih game, bener-bener sengkle guys. Baik-baik aja. Hewan apa yang nggak apa-apa? Bebek. Kenapa, Pak? Karena bebek baik-baik aja.